Good evening. Standard 9, Subject Science, PLE Model, Part 5. Question number 1. Criticize Lamarckism or Lamarck's theory. Lamarck's theory में यहाँ दिएको छ use and disuse of organs, environmental influence on organisms र inheritance of awkward characters. It has been experimentally or practically found that awkward characters are not inherited, not transferred to the next generation. The characters which are obtained after birth are not transferred. जन्म भइसकेपछि जुन क्यारेक्टर प्राप्त हुन्छ त्यो चाहिँ ट्रान्सफर नहुनु पनि सक्छ. फर इक्जाम्पल इफ टेल्स आर कट, टेल्स अफ ऱ्याट्स आर कट, बट द नेक्स्ट जेनेरेसन ऱ्याट्स विल ह्याभ टेल्स. अर्थात् मुसाको पुच्छर काट्ने हो भने त्यो त्यस मुसाबाट प्राप्त भएको जुन अरू मुसा छन् त्यसको जेनेरेसन छन् त्यो पुच्छर भएकै हुन्छ. द्याट मिन्स awkward characters are not inherited, but he said awkward characters are inherited. That is wrong. Question number 2. Name 3 useful and 2 harmful metals to human health. Lead and mercury are harmful metals. They may cause poisoning or sometimes death. Sodium, Na, potassium, K, calcium and zinc are useful metals to human health. Iron is also called useful metals. Iron चक्की खाने हुन्छ. Iron, zinc, sodium, potassium and calcium are useful metals to us in many ways to increase efficiency or to improve the conditions of different systems. Question number 2. Question number 3. Explain a number 83% efficiency. What do you mean by this? 83% efficiency. It means that when 100 joules of energy, that is 100 joule input, it means that when 100 joules of energy is supplied, 83% 83 joules is useful, that is output, and the rest of the energy 17 joule. How 17? 100 minus 83 joules is wasted as heat and sound due to the friction between the machinery part. 83% efficiency. Out of 100 मा 83 useful, बाँकी रहेको 17 waste हुन्छ. It means that when 100 joules of energy, that is input, is supplied to the machine, 83 joules is useful output, and the remaining energy 17 joules is wasted or lost as heat and sound due to the friction between the machinery part. Another is 83% 100 watt. 100 watt written on an electric bulb. इलेक्ट्रिक बल्बमा 100 वाट लेखेको छ. यसको मिनिङ के होला भन्नाले 100 वाट भन्नाले 100 जूल पर सेकेन्ड, 60 वाट 60 जूल पर सेकेन्ड. It means that the electric bulb converts 100 watt भनेको 100 joules of electrical energy
into light energy per second. It means 100 watt is 100 joule per second. Meaning of 100 watt, the electric bulb consumes or converts or changes 100 joules of electric energy into light energy. The function of electric bulb is to change electrical energy into light energy, energy consumption, energy conversion per second. 100 watt means 100 joule per second. In the same way, 60 watt, 60 joule per second. 50 watt, 50 joule per second. That's question number 3AB. 3A, 3B and 3C. Question number 3C. The solubility of a salt is 60 at 35 degree Celsius. 35 degree Celsius मा सोलबिलिटी 60 छ. यसको अर्थ हुन्छ 35 डिग्री सेन्टिग्रेडमा 60 ग्राम भनेर लेख्ने, 100 ग्राम सल्भेन्ट लेख्ने टु मेक अ स्याचुरेटेड सोल्युसन. It means, what does it mean? It means that लेख्ने तरिका 60 भनेपछि 60 grams of the salt. 60 grams of the salt dissolves in 100 gram of a given solvent to make a saturated solution at 35 degree Celsius. At 35 degree Celsius, 60 gram of the salt dissolves in 100 gram of water or any given solvent to make a saturated solution. 35 degree centigrade मा 100 gram water मा 60 gram salt dissolve हुन्छ र dissolve भइसकेपछि के हुन्छ, त्यो dissolve भइसकेपछि unsaturated होइन saturated solution बनाउँछ भन्ने कुरा चाहिँ बुझिराखौँ. क्वेशन नम्बर 3, saturated solution unsaturated होइन. क्वेशन नम्बर 3, क्वेशन नम्बर 4. क्वेशन नम्बर 4 मा चाहिँ यस्तो छ. क्वेशन नम्बर 4, prove that from lesson 1 है, prove that Newton, Joule, Watt and Pascal are derived units. What are they? Derived units. Hey, less noise. How do you prove that Newton, Joule, Watt and Pascal are derived units? First of all, Newton, we know force equal mass into acceleration. The SI unit of force is Newton, SI unit of mass is kg, SI unit of acceleration is meter per second square. That means kg meter per second square, which are basic, which are fundamental. Which are fundamental? Kg, meter and second are fundamental. That means Newton depends upon fundamental units. So Newton is derived. Another is Joule. How to prove that Joule is derived? Joule is derived unit, and how to prove? We know P potential energy equal mgh or potential energy. The SI unit is joule, mass is kg, acceleration meter per second square, height is meter. Potential energy is measured in joule, mass kg, acceleration meter per second square, height in meter. Li kg meter square per second square, which are basic or fundamental. Joule depends upon kg meter second. So Joule is a derived unit.
Why? In short form, because it depends upon the basic units of kg, meter and second. Now watt. In the same way, watt. We know what is the formula of power? W by T. Power equal work done per unit time. Work done is mgs time. Formula of work done, mgs. It is very important to solve the problem. Mass is measured in kg. Acceleration meter per second square. Height meter times second. यसलाई क्याल्कुलेट गर्दा पोटेन्शियल इनर्जी वाट केजी यो मिटर स्क्वायर यो तल हुँदाखेरि सेकेन्ड क्युब और यू क्यान राइट केजी मिटर स्क्वायर पर सेकेन्ड क्युब विच आर फंडामेंटल. Since watt depends upon kg, meter and second, so watt is a derived unit. Why? Because it depends upon the basic units of kg, meter and second. Question number 4, Newton, Joule, watt. Now Pascal. Pascal is also a derived unit. How? Question number 4 को D. Pascal कसरी होला? How can you prove Pascal? Pascal. We know liquid pressure is HDG or pressure is measured in Pascal, H height is measured in meter, density is measured in kg per cubic meter and acceleration due to gravity is measured in meter per second square. इसको SI unit लेख्ने. Height SI unit. What is the SI unit of height? SI unit of height is meter. Density kg per cubic meter. Acceleration meter per second square. अब यसलाई लेख्दाखेरि पास्कल यहाँ के आउँछ केजी यो मिटर तल भएको हुनाले माथि मिटर स्क्वायर पर केजी अनि यसमा पर सेकेन्ड स्क्वायर. द्याट मिन्स केजी पर मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर which are basic unit. That means Pascal depends upon kg, meter and second. 1 Pascal is equal to 1 kg per meter per second square. Therefore, Pascal is a derived unit. Proof. Question number 4 finished. Now other questions are as follows. Other questions which I am going to write down. Question number 5 is this. Question number 5. Draw bond or Lewis structure of common salt, water, ammonia and carbon dioxide or methane. Carbon dioxide and methane. How to draw the bond structure of common salt, water, ammonia, carbon dioxide and methane. So this is related to class 9 bond structure or Lewis structure. Solution. First of all, we draw common salt, sodium chloride. यसको लास्ट सेल मात्रै देखाउने, अरु देखाउनु पर्दैन.
लास्ट सेल देखाउँदाखेरि कसरी देखाउने सोडियम यो क्लोरिन डोनर 1 सोडियम को 11 को 1 यो देखाउँछ क्लोरिन को 7 मा 1 2 3 4 5 6 7 सोडियम क्लोराइड सोडियम डोनर क्लोरिन रिसिभर क्लोरिन 1 2 3 4 5 6 7 7 + 1 8 अक्टेट रुल कमन सर्टको भयो अब यो भन्छ बन्ड स्ट्रक्चर आज वाटरको H2O यसलाई लेविस स्ट्रक्चरबाट देखाउने लेविस स्ट्रक्चर कसरी देखाउने SOH यसरी देखाउने हाइड्रोजनको लास्टमा 1 डोनर अक्सिजन रिसिभर हाइड्रोजन डोनर अक्सिजनको 6 मध्ये 4 हुनुपर्छ 4 मा 1 2 3 4 अक्सिजनको 4 + 1 + 1 6 यसले 7 यसले 8 डपलेट हाइड्रोजनको डपलेट हाइड्रोजन डपलेट अब यसमा यस्तो गरौँ यो अक्टेट हुन्छ वाटरको H2O हाइड्रोजनको आफ्नो 1 इलेक्ट्रोन अक्सिजनको 1 1 + 1 2 डपलेट हाइड्रोजन 1 अक्सिजन 1 सेयरिङ गर्दाखेरि सेयरिङ नट ट्रान्सफर 1 + 1 2 डपलेट अक्सिजनको आफ्नो 6 हो 1 2 3 4 5 6 आफ्नो 6 यसले 7 यसले 8 अल टुगेदर 8 अक्सिजन 8 अक्टेट रुल भयो हाइड्रोजन 1 + 1 2 1 + 1 2 अब आयो अर्को छ अमोनिया NH3 यसको ड्र गर्दा N यहाँ छ हाइड्रोजन यहाँ नाइट्रोजन यतापट्टि हाइड्रोजन बनाउने अब सबभन्दा पहिला डोनरको बनाउने हाइड्रोजन नाइट्रोजन हाइड्रोजन नाइट्रोजन हाइड्रोजन नाइट्रोजन नाइट्रोजनको 7 मध्ये 2 + 5 हुन्छ 5 मध्ये 1 2 3 भयो अब बाँकी र दुईटा कतै यति राख्ने डपलेट अब यसको 2 2 2 र यो 2 ले 8 भयो अब हेरौँ नाइट्रोजनको आफ्नो 5 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रोन्स नाइट्रोजनको हाइड्रोजनको 1 2 3 5 + 3 8 octet for nitrogen and doplet for हाइड्रोजन अर्थात् हाइड्रोजनको आफ्नो एउटा इलेक्ट्रोन नाइट्रोजनको एउटा 1 + 1 2 डपलेट तीनटामा अनि नाइट्रोजनको लागि आफ्नो 5 यसको 6 7 8 अक्टेट भयो वाटर के भयो कमन सल्ट वाटर अमोनिया कमन सल्ट वाटर अमोनिया बाँकी रहेको कार्बन डाइअक्साइड एन्ड मिथेन कार्बन डाइअक्साइड एन्ड मिथेन बाँकी रहन्छ 4 नंबर कार्बन डाइअक्साइड CO2 both are non-metals carbon is non-metal oxygen is also non-metal so how to draw the bond structure Lewis structure CO2 यसरी CO2 अब पहिला C कार्बन 6 को 2 + 4 अक्सिजन 8 को 2 + 6 यसमा कसरी देखाउने त C कार्बन को यो डोनर हुन्छ 4 त यसलाई कसरी देखाउने 1 2 3 4 अक्सिजन को 6 यसमा 6 देखाउँदा हाउ टु सो 6 1 2 3 4 5 6 यसले 7 8 यतापट्टि अक्सिजन को 1 2 3 4 5 6 अक्सिजन को 6 यो 6 1 2 3 4 5 6 6 of oxygen कार्बन को 2 6 + 2 8 octet भयो अनि यतापट्टि अक्सिजन को 1 2 3 4 5 2 2 शेयर गर्नुपर्छ अनि कार्बन को 4 4 शेयर गर्दा यसरी हो अर्थात् यसलाई कार्बन को जुन चार छ यसरी शेयर गरेर बसेको हुन्छ अर्थात् यसलाई चाहिँ हामीले यसरी पनि लेख्न मिल्छ यो अर्थात् यसलाई यतापट्टि दुईटा
र यतापट्टि दुईवटा छ। यसलाई 1 2 3 4 5 6 यतापट्टि नदेखाउने, यतापट्टि नदेखाउने, दुईवटा मध्ये दुईतिर देखाउने यो यतातिर भइहाल्यो, यतातिर देखाउने यो दुईवटा यतापट्टि देखाउनु पर्यो। 1 2 3 4 5 6 7 8 यो 2 + 2 4 यतापट्टि 2 + 2 4 अक्टेट, अक्टेट रुल। बी मिथेन मोलिकुलर फर्मुला CH4, यसको लागि सी दुई किसिमले गर्न सकिन्छ। CH4 ड्रइङ कसरी गर्ने? हाइड्रोजन कार्बन, हाइड्रोजन कार्बन, हाइड्रोजन कार्बन, हाइड्रोजन कार्बन, डपलेट डपलेट डपलेट, हाइड्रोजनको डपलेट। अब कार्बनको लागि अक्टेट हेरौँ त, यो पुरै कार्बनको लागि अक्टेट, कार्बन अक्टेट, हाइड्रोजन 1 कार्बन 1 सेयरिङ 1 + 1 2, डपलेट फर हाइड्रोजन, कार्बनको लागि 2 + 2 + 4 इलेक्ट्रोन्स अफ कार्बन, कार्बनको 4, हाइड्रोजनको 1 2 3 4 चारवटा हाइड्रोजनको 1 + 1 + 1 + 1 4 + 4 8, octet rule to carbon, and 1 + 1 2, 1 electron of hydrogen, 1 electron of carbon, 1 + 1 2, doplet rule to hydrogen, hydrogen doplet rule and carbon octet rule. That is question number 5. The last question for today is another which I am going to give. Question number 6. Elements and electronic configuration. First of all, let me draw generally and write question. A number, element A, the electronic configuration is 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. A. B. Element B is 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Element C. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1. Element D. Element D is 1s2, 2s2, 2p4. 2p4. Four elements are there. Question number 1. Name A, B, C and D. What are they? With their valency and symbol. What is A? A is our A. इसको आंसर A is क्या होला ये? ऐसा ही करनी 2 + 2 4 6 10, 2 + 2 4 4 + 6 10 11 12 5 17. A is क्लोरिन Cl. क्लोरिन को 17 हुन्छ सबै इलेक्ट्रोनहरु. A is क्लोरिन non-metal valency 1, valency 1, and B is what? B हेरौँ त 2 + 2 4, 4 + 6 10, 10 + 1 11, 11 भएपछि सोडियम Na. What is C? C के होला त? अब गरौँ C गर्ने तरिका 2 2 6, 2 2 4 6 10 11 12 + 1 13, 13 भएपछि एल्युमिनियम, एल्युमिनियम Al. What is D? D is 2 + 2 4 4 8, oxygen. D is oxygen. Yeah, just by counting the number of electrons, you know A is chlorine, B is sodium, C is aluminum, D is oxygen. यति लेख्यो. यति लेखिसकेपछि अब नम्बर 2 दिएको छ क्वेशनहरु.
name compounds formed from what? A सँग के रिएक्सन गर्छ? A and B को रिएक्सन हुन्छ, यस, सोडियम एन्ड क्लोरिन. अर्को A सँग C हुन्छ, यस, A and C हुन्छ. और B सँग के हुन्छ? A र B भयो, B र D पनि हुन्छ, B and D हुन्छ. C र D, यस, C and D पनि हुन्छ. अब हेर्नु रिएक्सन के हुन्छ भन्दाखेरि मेटल एन्ड नन मेटलसँग हुन्छ. A and B, A and C, B and D and C and D सँग हुन्छ. अब यसलाई के हुन्छ? अब यसको एलिमेन्टहरुको नाम चाहिँ लेखौँ. अब यसलाई म गरिदिन्छु. अब A and B गर्दा फर्स्ट अफ अल नन मेटल, पहिला B नन मेटल आउँछ. B भनेको सोडियम, A भनेको क्लोरिन. सोडियम Na, क्लोरिन Cl, भ्यालेन्सी 1 क्रिस क्रस NaCl. के बन्यो? NaCl. यसको नाम हुन्छ सोडियम क्लोराइड. A and B combine to form sodium chloride इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट बन्ड. कुन बन्ड बन्यो? इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट बन्ड बन्यो. इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट बन्ड. अलिक तल लेख्छु म. A and B अलिक राम्रो देखिएको छैन. A and B, पहिला B अगाडि आउँछ. B सोडियम र A क्लोरिन भएको हुनाले सोडियम क्लोराइड. फर्स्ट मेटल देन नन मेटल. सोडियम भ्यालेन्सी 1, क्लोरिन भ्यालेन्सी 1, क्रिस क्रस गराउँदा NaCl फ्रम A and B, नेम सोडियम क्लोराइड. सोडियम क्लोराइड. अब A and B को भयो. A and C को हेरौँ त. A and C, A क्लोरिन, C चाहिँ एल्युमिनियम. अब A को सकेपछि A and C को हेरौँ. A and C, क्लोरिन एल्युमिनियम. यो C चाहिँ अगाडि CA, C फर क्लोरिन, C फर एल्युमिनियम, A फर क्लोरिन. भ्यालेन्सी 3, भ्यालेन्सी 1 क्रिस क्रस गर्दा AlCl3. मोलिकुलर फर्मुला, कम्पाउन्ड एन्ड मोलिकुलर फर्मुला, नेम एल्युमिनियम क्लोराइड. एल्युमिनियम क्लोराइड हो. अब यहाँ आयो A and C को. A and C मा A क्लोरिन, C एल्युमिनियम. अगाडि मेटल, पछाडि नन मेटल हुन्छ. एल्युमिनियम Al3, क्लोरिन Cl1 हुन्छ. क्लोरिन Cl1, त्यसरी AlCl3 एल्युमिनियम क्लोराइड. अब आयो AB भयो, AC भयो, B and D. B and D मा B भनेको सोडियम, D भनेको अक्सिजन. त्यसैले पहिला B D लेख्ने. B सोडियम, O फर अक्सिजन. भ्यालेन्सी 1, भ्यालेन्सी 2 क्रिस क्रस गर्दा Na2O सोडियम oxide. That means B and D combine to form sodium oxide. B is sodium, D is oxygen. Sodium Na1 valency, oxygen O2 valency, Na2O sodium oxide electrovalent bond. Another is B and D, then C and D. C भनेको एल्युमिनियम, oxygen. C and D मा एल्युमिनियम and oxygen. C and D. C एल्युमिनियम, D oxygen छ. अब Al and O, एल्युमिनियम valency 3, oxygen valency 2, क्रिस क्रस Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड. एल्युमिनियम ऑक्साइड. यसरी AB, AC, BD and BC. A, C and D एल्युमिनियम ऑक्सिजन,
aluminum Al3, oxygen O2, Al2O3, aluminum oxide. So they are the compounds formed from metal and non-metal. Sometimes non-metal and non-metal like carbon dioxide, methane, ammonia, etc. This was for today.